Bonjour les étudiants, on va commencer aujourd'hui avec la séquence numéro 12. Cette séquence parle de la formation de l'imparfait. Ouvrez les livres avec moi à la page 98 et 99. 99 98. سأبدأ ب 99 la formation de l'imparfait. حتى أصنع الامبارفait لازم أعرف quelles sont les terminaisons de l'imparfait ثابتين اللي هن sont fixes pour toujours. Avec je, AIS. Avec tu, AIS. Il, elle, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Il avec S. Elle avec S, AIENT. Regardez avec moi. Verbe parler à l'imparfait. قبل ما أعرف verbe parler à l'imparfait لازم أعرف أي verbe بدي أصنع منه الامبارفait au présent. ليش؟ ممكن يكون عندي طالب ما يعرفه بالامبارفait يضيع شوي فالبريزون هو بيدلني عليه. فلو أخذت verbe parler وقلت عنه au présent كيف بده يكون je parle, tu parles ES, il parle E, elle parle E, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Très bien. لحتى أصنع الامبارفait دوما بروح عند النو تبعت nous parlons بشيل ال ONS تبعت نهاية البريزون وبلش جو بارلي بضيف AIS AIS اكسترا لحتى يطلع معي البارلي كاملا. هذا الشيء فيني اني طبقه على كل الفيربات انطلاقا من النو sauf avec le verbe être non. ما فيني مع verbe être ابدا. شو عم بيقول لي بالقاعدة؟ قال لي اللي شرحته هلا رح نقرا en français. Si vous connaissez le présent d'un verbe et son pluriel avec nous, vous pouvez former l'imparfait. Cela fonctionne avec la totalité des verbes sauf avec le verbe être. Là, نشوف verbe être à l'imparfait بالpage 98. J'étais l'être à l'imparfait. J'étais, tu étais, طبعا نهايات ثابتة شايفينها معي. Nous étions, vous étiez, ils étaient AIENT. طيب l'avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez. كذلك verbe pair à l'imparfait. Les terminaisons sont fixes. النهايات ثابتة. نرجع للتابلو jaune اللي هي en bas de la page 99. Je pars. فهو شو هو بيطلع معي بالverbe partir هاد طبعا أخده بالبريزون وقال لي nous partons. طيب كيف بدي أصنع منه الامبارفait؟ نتوجه للنو فورا. بيطلع معي je partais. شلت ال ONS وبلش بصنع الامبارفait avec je. Je partais, tu partais, nous, etc. Vers venir, je viens. بيطلع معي بالنو nous venons. يصنع منه الامبارفait je venais. شلت ال ONS حطيت AIS AIS هيك إلى أن أصل لل AIENT. Verbe voir, je vois. Nous voyons. وصلت لل nous voyons au présent. بدي أصنع منه الامبارفait صار je voyais AIS tu voyais etc. Verbe prendre, je prends, est tu prends, nous prenons. شوفوا لي اياها بالنو بطلع معها للامبارفait بشيل ال ONS وبشيل النو بلش بنشئ verbe à l'imparfait je prenais, tu prenais, etc. La même chose avec verbe pouvoir. Verbe pouvoir, je pouvais, tu pouvais, il, elle pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait, AIENT. الملاحظ عندي انه les terminaisons sont fixes. اذا هلا حنشوف النهايات ثابته معي لاخر الدرس لاخر المحاضره اللي هي لا تتغير qui sont invariables. AIS avec je, AIS avec tu, AIT avec il, elle, IONS avec nous, IEZ avec vous, AIENT avec il, avec S et elle avec S. Très bien. Pourquoi ou bien l'imparfait à quoi ça sert شو بيفيدني l'imparfait عم بقرأ هلا بالtableau jaune اللي هي بال 98. Lorsque vous racontez un événement vous devez donner deux types d'informations. أول شيء l'information concernant des actions. Pour cela vous utiliserez le passé composé. إذا أنا هذا التوضيح للامبارفait دوما j'utilise l'imparfait si je veux raconter une histoire. إذا أنا بدي أحكي أروي قصة أو بدي أوصف شغلة بالديسكريبسيون عادة j'utilise l'imparfait. بينما j'utilise le passé composé بستخدم الباسي composé وقت بيكون عندي الأكسيون تبعي fini منتهي حدث منتهي. Par exemple j'ai glissé et je suis tombé. سقطت وقعت
حدثي منتهي، زحطت وقعت. ما عندي شيء بدأ في الماضي ولكن je sais pas s'il est continué jusqu'à maintenant ou pas. ما بعرفه إذا مستمر لهلا أو نو، وهذا هو الامبارفي اللي هو يستخدم بالانفورماسيون concernant le décor la situation. إذا أنا عم بوصف بحكي بديكور موقف situation. Pour cela vous utiliserez l'imparfait. Par exemple إذا كان عندي ثلج كان هناك ثلج. Il y avait de la neige. Il y avait لما كان عندي الثلج j'ai glissé et je suis tombé. يعني طول فترة استمرار هطول الثلج استخدمت الامبارفي لأنه هو بيعطيني وصف حدث أو بيعطيني حالة معينة بأثناء أنا j'ai glissé et je suis tombé. حدث الحدث وانتهى ولكن متضمن الامبارفي. هلا حنشوف نصادف اكزرسيس بليفر ديكزرسيس كاية ديكزرسيس عم بيحكي عن إذا كان عندي deux actions حدثين متزامنين أي واحد منهم بستخدمه قبل أو أي بدي أفهمه لحتى استخدم l'imparfait ou le passé composé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'imparfait est fréquemment utilisé pour ليش بستخدمه l'imparfait décrire des personnages أوصف شخصيات. فبقول il était grand هو استخدمت أنا verbe être à l'imparfait. Il avait des lunettes de soleil حاطط نظارات كان عنده نظارات شمس. Elle était petite etc. Si je vais donner des informations sur le contexte, il y avait du soleil, كان هناك شمس, il pleuvait, كانت تمطر, il faisait beau, c'était intéressant, etc. Évoquer l'état psychologique ou physique des personnages. ممكن أنا كتير أوصف حالة نفسية أو حالة جسدية ظاهرية يعني فيني أقولها physiquement physiologique للإنسان استخدم فيه الامبارفي اللي هو بيير était en forme بصحة جيدة. j'étais malade كنت مريضا. j'avais mal à la tête كان رأسي يؤلمني أو رأسي كان يؤلمني etc. إذا la formation de l'imparfait يستخدم في سرد الروايات في سرد القصص في وصف أشخاص في وصف حالات. وهذا التمرين اللي موجود تحت عندي تحت التابلو مباشرة exercice اللي complété en utilisant c'était il y avait il faisait. c'était il y avait ou il faisait. إذا عندي 3 احتمالات للاستخدام. طبعا يلي هو نوعا ما رح يعطيني quel est l'élément le plus convenable هو sens de la phrase. numéro 1 la première phrase عندي فراغ beaucoup de monde chez Jean-Louis هنستخدم il y avait. bien tes vacances en Crète c'était. إذا بتحبوا حنرقمون c'était حتحط رقم 1 il y avait رقم 2 و il faisait رقم 3 إذا بتحبوا. ورح نعدهم بالأرقام شو هنن حتى الطلاب يكونوا شوي معنا نوعا ما بالجو تقريبا. numéro 3 la troisième phrase je suis sortie de il y avait. quatrième phrase je suis en retard des embouteillages. embouteillage زحمة سير هي بتاخد de. j'ai passé une bonne soirée c'était très 1. sixième phrase quand je suis arrivée c'était trop tard 1. 2. il faisait froid mais il y avait du soleil 3. بعدين عندي 2. huitième phrase je n'ai pas pu entrer 1. complet c'était complet. neuvième phrase 3. faisait très froid il y avait du vent. ou dixième phrase je suis allée à la piscine mais c'était fermé. إذن هذا هو استخدام الستة اللي يافي الفيزي بحالة الامبارفي وبحالة وصف الأحوال. هذا التمرين نفسه بنشوفه بالكاية ديكزرسيس باج 75 ouvrez le livre à la page 75. عندي numéro 1 écoutez ما بدي إياه. عندي numéro 2 كمان اللي ستة il y avait il faisait ou il elle était. كمان حنرقمهم بنيميرو 2. complétez les phrases avec 1, c'était 1, il y avait 2, 3, 4. Je vais lire la première phrase. Dans la salle d'attente de mon médecin, beaucoup de monde. 2, il y avait. Je suis allée faire du ski dans les Alpes. Très beau mais très froid. 2, il faisait. Paul, je l'ai vu dans la semaine dernière. Je crois que mardi, c'était. 1.
Quatrième phrase. Je suis partie, mais dans le frigo, il y avait tout ce qu'il fallait pour manger. 2. Il y avait. J'ai rencontré Virginie hier matin. Elle était. 4. Elle était à la gare. 6e phrase. Nous avons passé 15 jours à 7. 2. Il faisait un temps splendide. Mon avion n'est pas parti. Il y avait trop de neige. 2. 8e phrase. Nous sommes partis très tôt de la soirée d'anniversaire. Il était 4 بس باخد il était à peu près 11h30 أو فيني أخذ 6 الأولى تقبل. التمرين الثالث l'exercice numéro 3 اللي هو بيقول لي طلب mettez les verbes entre parenthèses à l'imparfait. واضح. Je vais conjuguer les verbes à l'imparfait. Je passais كيف بدي اصنع منه الامبارفي؟ بقيم الار وبحط له اي اس. منين جبت الاي اس؟ هي نهايه الامبارفي avec je. ما في داعي نكمل باقي الجمله. رح نقرا الكونجوغيزون des verbes. Deuxième phrase. Il y a 2 ans, Bernard travaillait. Je supprime ER, j'ajoute AIT. Très bien. Excusez-moi, je ne vouloir. Je ne voulais. امتى war حطيت AIS. Je ne voulais. Je tourne la page بقلب الصفحة بشوف بالكاتريام phrase. قال لي l'année dernière je finir. واضح. منين طلعت معي finissez؟ لأنه هي بالبريزون تطلع نو finissons. فأنا ما عرفتها فرضنا بروح على نو finissons بقيم الأو إن إس برجع مع جو finissez تطلع معي AIS. من هون اجت عندي. 5e phrase, Fabien venait AIT. Il ne restait من الER حطينا الAIT. J'être, verbe être, j'étais. Tous les soirs, je sortais AIS. Je dansais AIS. Je faisais AIS. 7e phrase, Pascal اللي هو il. طبعا هو ماسكولين باسكال اسم صبي او قد يكون اسم بنت لكن احنا عادة بنعرفه اسم صبي باسكال. Pascal habitait AIT. Tu es ici, je croyais بكتبها CROYAIS. croyais que tu vivais. شفتوها tu vivais AIS à l'étranger. فهون هلا حتيجي عندي des exercices. Tous les exercices parlent de l'imparfait. L'exercice numéro 4, mettez les phrases à l'imparfait. Très bien. طيب هم عاطيني الverbe entre parenthèses ولكن عاطيني الverbe conjugué مصرف بقلب الجملة. فإذا أنا راح آخذ الverbe المصرف وراح أعمل له تصريف à l'imparfait. Très bien. Je n'ai pas envie. Je cherche où est le verbe. Le verbe هو avoir et بحطه بالimparfait بيطلع je n'avais pas. Je n'avais pas لأنه verbe avoir à l'imparfait هو j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions. Adrien souhaite parler. souhaiter AIT. امتى ال اللي هو بالبريزون هو بده اياه بالامبارفait حطينا AIT. Tu ne me dois pas de l'argent toi. doit le verbe هو doit بيطلع معي devait. DEV AIS tu. Je lisais, LISAIS. En Espagne, nous voyageons. Nous, فإذا هي مثل نفسها شو بعمل فيها؟ تصبح عندي nous voyagions ولكن بقيم الأ الموجودة فوق لأنه نحن استعرنا هي الأ لأنه مشان نقدر نلفظ الجي ما تطلع معي جه لأنه إذا ما حطيت الأ طلعت معي nous voyageons والإي والأ هن بيخلوا الجي الفظة جي فبترجع هون بتنقام الأ بتطلع معي nous voyagions. Mes enfants téléphonaient AIENT. Tu jouais, c'est la 7e phrase, tu jouais AIS. Je ne connais pas l'Italie, je ne connaissais. منين طلعت معي connaissait طلعت بالبريزون nous connaissons. ما بعرف اصنعها كيف بروح عنه بعرف صير اصنعها باخذ بتصير معي je connaissais AIS etc. Très bien. L'exercice numéro 5, l'emploi de l'imparfait et du passé composé. Complétez les phrases en employant le temps qui convient.
l'imparfait au passé composé. الحقيقة هذا الإكزرسيس بده sens de la phrase لأنه في عندي ترى بيقول الطالب أي بدي أعطيه الامبارفait أول ولا الباسي كومبوزي، فهو sens de la phrase. لذلك نحن دوما عم نحاول ما كتير نعطيها أغاب لكن رح نشوف كيف الريبونس حيكون. le feu être هي حتاخد été l'imparfait rouge mais vous passez vous êtes passé vous êtes passé مررتم أو قطعتم الشارع. طبعا هذا passé بياخد الأوكسيليير être لذلك بدي أحط بنهايته s. تصرفتوا au passé composé. Jean-Christophe partir est parti. est طبعا partir شرحنا المرة الماضية انه partir و descendre و monter و mourir و naître و etc. هن من الميزون دي فيرب اللي بياخدوا الاوكسيليير être. فصارت معي est parti ما بعطيها accord en vacances. il en avoir il avait عم صرف بالامبارفait. besoin il être il était صرفتهم بالامبارفait. بينما الأولانية بالبريزون بالباسي كومبوزي لأنه سونس هيك عطاني فصارت ذهب جون كريستوف في العطلة لأنه كان هو بحاجتها. انتبهتوا شو قلت؟ كان هو بحاجتها وأنا قلت هو لأنه كان متعبا. فأول شيء ذهب وخلص الحدث تبعه. ليش؟ عم بسرد عم بوصف الحالة شبه اللي هو أنا حكيته في البداية التابلو إنه إمتى أنا بستخدم إنه هو الامبارفait لما بدي أوصف حالة. Troisième phrase, le téléphone a sonné. A sonné, accent blanc, mais je prenais ma douche. Je n'ai pas pu. عندي الverbe ne pas pouvoir. كيف بدي أعطي البوفوار بالباسي كومبوزي سبق ومرق معي؟ هو بالبارتيسيب باسي بيطلع معي pu. وهذا مو من بيت الأفعال qui se conjugue avec l'être. هو من بيت الأفعال من بيت زمرة الأفوار كلها. فهي بتطلع معي je n'ai pas pu répondre. Quatrième phrase. Claude entrer. طبعا entrer أول ما بيتراءى لذهننا من بيت الأفعال فبتطلع معي est entré Claude. et il est ressortir est ressorti لأنه verbe sortir من بيت الميزون des verbes فressortir هو رجع خرج مرة تانية بهذا السنس tout de suite. Cinquième phrase. Le chien traversait. Le chien traversait partie l'imparfait a été la route. Le chauffeur a freiné ضرب فرام a freiné accent لأنه أنا سبق قايلة كل verbe se termine par er من premier groupe بيطلع معي بالpassé composé هو accent. mais il ne pas pouvoir il n'a pas pu l'éviter. Sixième phrase. Françoise et Robert passaient hier soir à la maison mais nous être absents. sont passés الحقيقة sont passés لأنه هذا مرة وليس أمضى فمرة بياخد معي دوما بيت الأفعال qui se conjugue avec être. nous étions absents لكن لم نكن متواجدين في المنزل. nous étions absents كنا غائبين بهذا المعنى لم نكن متواجدين. Le directeur ne pas recevoir n'a pas reçu وهذا مارق معي الparticipe passé تبع verbe recevoir. n'a pas reçu votre lettre. la poste était en grève. était verbe être à l'imparfait. j'ai voulu passé composé t'appeler tout à l'heure mais mon portable ne plus avoir n'avait plus. avoir عطيته بالامبارفait طلع معي n'avait plus. إذا هي لمحة عن تصريف الأفوار avec être والêtre الامبارفait لحاله والأفوار مع الباسي كومبوزي etc. numéro 6 و 7 non. numéro 8 كتير هيك لطيف وبسيط بس لطيف. رح نشوف إذا عندي في قبل إكزرسيسات. طيب قبل ما أحكي على الإكزرسيس نيميرو 8 بالكاية d'exercice ouvrez le livre méthode de français l'orange et ouvrez le livre à la page 100. في عندي هون تابلو كتير حلوة جون بتفسر اللي أنا حكيته إنه كيف بدي أصنع الامبارفait. فقال لي نحن طبعا سبق وحاكينا عن الفيربات والبريزون والامبارفait. أعطاني verbe comprendre présent avec je comprends. طيب présent avec nous comprenons. طيب الامبارفait حصلت على nous comprenons تبعت البريزون. très bien. بيجي بقول je
بقيم ال ONS تبعت البريزون كيف شرحتها أنا، بتطلع معي je comprenais، بتطلع معي comprenez AES. هي إكزامبلات على الفيربات. vouloir au présent هو je veux، بالنو nous voulons. طيب بالامبارفي معي voulons صار بسيط، صار je voulais، قمت ال ONS تبع النو تبع البريزون حطيت لها AES à l'imparfait. verbe faire je fais nous faisons. Très bien je faisais AES. savoir je sais. طيب ضلني بقول je sais tu sais il sait elle sait nous savons. طلع معي nous savons. كيف بدي اعمله بالامبارفي؟ باخذ بقيم الاو ان اس بيطلع معي جو سافي وبحط الاي اي اس اي اس اي تي نهايات الامبارفي. فشو عم نسال هون؟ لاكيل دو سيز افيرماسيون est juste pour former لحتى اصنع l'imparfait d'un verbe. اول شيء est-ce qu'il faut utiliser la forme du présent avec je ولا la forme il faut utiliser la forme du présent avec nous؟ طبعا هو الثانية صحيحة، il faut utiliser la forme du présent avec nous. صفحة 101 ما فيها شيء إذا أنتم شايفين، فيها صور، و102 و103 كمان 104 و105 هدول كولتور ما كتير نحنا بنعول عليهم، ولا 106. فينا نشوف انه بهاي السيكونس اللي هي عم تحكي عن الامبارفي والباسي كومبوزي بسيطة جدا، مثل ما ذكرت انه هلا صارت عندي الابحاث جدا بسيطة ما فيها صعوبة، حتى لو كنا عن بعد عم نحاول نوعا ما نقارب المعلومات. Vous pouvez fermer فينا نسكر ce livre وفينا نفتح الكاية d'exercice. عندي الاكزرسيس نيميرو 8 كمان، هذا اورتوغراف كتير مرق معي، شغلات مثله اللي هي اي تي اي 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 كله شايفين اي 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 اي، ولكن اي اي هي الصح اللي هي بلفظها نفس الشيء ولكن مختلفة في الكتابة. فسأبدأ بالترقيم 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني أول وحدة 1 2 هيك بالوسط تطلع معي 8 ليطلعوا معي 8. فدون لا بروميير فراز الإجابة هي نيميرو 3. deuxième phrase 8 la paix يعني السلام تاخد 8. troisième phrase تاخد معي troisième phrase ل1. le quatrième phrase la maison de la culture c'est tout près، برجع بشوف هي ال4 c'est tout près ال4. le cinquième phrase il connaît هي a été accent circonflexe هي 7. Nous avons une petite résidence secondaire dans une forêt. forêt تعني الغابة وهي بتاخد 2. إذا تكتب forêt بهذا الشكل. septième phrase qu'est-ce que tu faisais؟ AIS نشوف شو رقم ال AIS هي 5. tu étais AIS كمان هي 5. طيب très bien. huitième phrase il ne pouvait AIT طلع على AIT أي بتاخد هي 6 تاخد AIT لأنه هذا verbe pouvoir حلينا l'imparfait. très bien. بتمنى أنه نكون قدرنا توصلنا لصياغة الامبارفait la formation de l'imparfait. برجع بعيد je AIS tu AIS il elle AIT nous étions nous طبعا EONS إذا كان عندي verbe être عم بحكي فيه بالامبارفait EZ AIENT وهذا يمكن أن نأخذه من النو تبع البريزون. très bien. عودة للإكزرسيس 9 و 10 هن كتير كمان حلوين وبسيطين اللي هن trouver le masculin des adjectifs. أعطاني إذا شايفين بالكتاب adjectif بالأسود مكتوبة باللون الأسود أو مغمقة، علي إني أنا أعطي الماسكولين تبعها، أو العكس صحيح إني أنا بعطيها بالماسكولين بطلب منها الفيمينا، هذا كمان استطيع. لذلك نحن حنشوف هو عاطيني الماسكولين، فإذا هو حكما الجمل كلها أو فيمينا. قال trouver le masculin des adjectifs en caractère gras. caractère gras مقصود اللي بالأسود. une fille géniale un copain génial ما علي إلا إيم الأو لأنه هي الأو هي علامة الفيمينا. لأصنع منها الماسكولين je supprime الأو. une voiture verte تصبح un pantalon vert sans أو بلا أو. une fille maigre un homme maigre. الحقيقة maigre هون ne change pas، بتبقى pour le féminin et pour le masculin c'est la même chose، يعني بحكيها بالعربي هي الصفة الماغرة بالماسكولين بالفيمينا لا تتغير تبقى الأو.
Une jupe grise, un ton gris, sans E. Une personne sérieuse, sérieuse SE تصبح au masculin un homme sérieux تنتهى بالإكس. الاس او تتحول للاكس، واذا كنت انا عاطيه الاكس طلبتها بالفيمينا بتطلع اس او، يعني العكس صحيح. Une vie laide, un environnement laid, sans E. Une personnalité sympathique, sympathique ينطبق عليها نفس موضوع الميغر ne change pas. بتبقى عندي une personnalité sympathique و un caractère sympathique avec E ما بتتغير. Une histoire drôle و un récit drôle كمان لا تتغير ne change pas. إذا عندي هلا صاروا trois adjectifs، طبعا عندي beaucoup d'adjectifs qui sont invariables، لكن هلا نحن حنكتفي بالقدر الموجود هون اللي هو maigre صارت sympathique و drôle. Dixième exercice, orthographe masculin féminin des adjectifs. Trouvez le masculin des adjectifs en caractère gras. Une région intéressante, un séjour intéressant sans E. Une boisson très mauvaise, un plat très mauvais sans E. Une idée rigolote, un personnage rigolo sans E. عم نشيل الأ لأصنع منه الماسكولين. Une belle plage، هون عندي البيل نوعا ما هي تصبح irrégulière فتصبح معي un beau pays، وبو تكتب B-E-A-U، B-E-A-U، un beau pays. Cinquième phrase, une plaisanterie amusante, un film amusant sans E. Une journée triste, un jour triste، بقيت مثل ما هي. Une réponse nulle، nul جواب لا قيمة له بهذا المعنى. un acteur nul، شلنا ال والأ لحتى تطلع معي masculin. une voiture spacieuse، وspacieuse تشبه فوق sérieuse، أصبحت عندي un appartement spacieux X وتعني واسع، واسع، سيارة voiture واسعة وشقة واسعة spacieux. Avec les deux exercices 9 و 10 نكون هنا السيكونس نميرو 12. إن شاء الله المحاضرة القادمة نبدأ بالسيكونس نميرو 13 ودمتم بخير. Merci beaucoup.